Kimsa urunakaw sarak payharaki akiri paksita hilata kuyakaraka. Kun hamsa khampate phataita ataki mira bistuha parakiata pampacha karakarha uiwawa uitunya hawakis karakilat kuyakaraka. Ha yapsa uitare parakiatao. Kuna nakasa uitunya ha wakisi tumpasinya wakis karaki hilat kuyakaraka takhini piwa arut ata parakta hichakan tatira hayaya panasasina. Kota kawayau hitarakana hawirla kau hitarakana automa kana kau kita sa utama kau kita mira arut atak tau tak pacha murasenya cui mampe ya te ora campi saran tap hajadi Daniel Olivarus Huparu ya khata hajadi sa silwa Comisión de Ética Taipina Kamache chino kere na kaha am aparaki urkabati akiri kamachi lorireja nayaha marihuana ukwa makha sa silwa ya tiarakina kurkabak chineja hichaja ya khata hadiwa uka akiri taipit pacha ya khata sipkakiyani. Daniel Olivares Huchanchawi paja Comisión de Ética Mariano Yupanquip Irita Marihuanata Uchataja Zenaida Solís Irena Kirimasipa Bancada Patahancha Capalurata Pata Aresuja Yo lamento estas expresiones. Nayaja Irena Kirimasijata Bancada ta Marihuana Jajani Ukuna Huchani Kitsirikta Arsui Patja Haniwal Kanatisti Miguel Ángel Mi Banco Fuerza Popular Kamachlurita Kieja Hanuwal Awiwa Kunateja Aukita Ikanakataki Drogata Apsunya Wawanaka Paruja Chama Usas Aresuja ¿Por qué mamá? ¿Por qué papá? Tú a mí me Kunati luranyat kupas ukakiu lurarakeh. Ukat hichok umardas karaki hupa. Ukat kunat humah au kitaika humanakah narokis kachap hisda. Kun hamatima kamach luriris saskarakiu droga ukast aski kusausas. Olivares Janiujupa Mayaki Kiti Partido Moraduta Comisionaja Alberto Belaundero Yat Hatawima Sutina Kapachahwawita Apsutata Yat Hatawi Ukayantija. El denunciante miente al afirmar que la Defensoría Defensoría del Pueblo Roja Aricía, Ucatua Maicha Piriquiwa, Hanchecapa Huchanchawija. fueron ubicadas posteriormente. Vivanco Kamachlurita Kieja Marekachirina Karulla Kisia Osasakanais Anija. Y ante las palabras del colega congresista, ¿qué es lo que se genera en la ciudad? Ukat ma kamach luririn arsuta nakapatst. Markachirina karu haniu kusta ekarakit. May maya ugat hamuy kipapharakih ugat yakipa nakarust yakisia pharakiu. Alberto Belaundeta Kieja Twitter Taipita Huchanchawija Hanmarkachirina Karuch Ahuawina Tunka Pusin Sarak Uru Noviembre Faxita Hani Unstata Pata Sasina Kailak Anaja Hanais Anyatakeja Han Kamachiluririna Am Tatanakapa Pokata Pata Ukamau Hanais Anija Ukchankamaja Olivares Irena Kirimas y Paja Paipacha Huchanchawinaka Mainirukutta Pisiñata Hanukaja Hisk Achanyatsa Ukat Jajupaja Nanakaja Checa Paperusuyuñataki Irena Asipta Sanija Ukamasajil Pachatza Independencia Iritaqueja Huchanchawi Yuri José Pando Fernández Ataqueja Leslie Lazo Kamachluritaqueja Hancheja Palurawitja Maini Regidora Nakata San Martín de Porres Consejota Saraña Pata Cauquitana Alcalde Irija Chachapanawa Ukamasapa Huchanchawisa Edgar Alarcón Kamachiluririta Queja Luis Roel Alba Paratata Subcomisión Constitucionales Huchanita Pata Irptata Pata Daniel Urresti Hupana Arjatiripaja Hitek Euhilat Kuyakaraka Urjabati Mat Akawi Utarakina Bustios Ukatuat Akaparakina Vanessa Alfaro Hupanawa Arjatiripaja Hichaja Hitek Parakiwa Hamasatwa yanap asirina karo hachillatanja murap hasapana sasirwa saparaki. Ukatwa hitek hasapara. Ukchikabaja urresti hupasti han askina kwana yaru halura preto hasasirwa saraki. Yatjata panyani. Nayaski hitakaraki au khaniu arhat karakiyati. San Marquín arhatir hamau nayasti winte sirak kaukichakans irnakarakta. Kuna pachantit akawisti apata karagitaina ukanwa Vanessa Alfaro hitakaragitaina. Kunati Huparusti Hugo Bustius Hiwatipanarktap Harakina. Ukamanagasti Warang Latun Kapatak Kim Sakal Kotunka Kim Sakal Koni Maranakanuti Karagiritaina. Arhatiristi ni Pescamaranaka Ukanaktokatsти Unyanaka Karagiritaina. Ukat testigos ataki Ukanax Alsusing Munap Karagitaina Ukat Hitak Karagitains.
Kun hamakitik kan kanyanakaj ukarja munjesi monarakta. Ukataka manakasti hani ukusakarakiti. Candidatus tijani ukamaka antisasinsa kanan karakitaino. Ukat nairan hatripasti hitek karakitaina. Ukat arskarakino jupatokets tijan maijanak sartayap hanyapataki. Akiri kampanya kolken hakenakau dorap harakir. Ukat arhatri yaruh hitekain munapher. Hichast kupak hitek kaneo. Ukat hichuru arsur hakeh arsurakineh. Sarnakayipah kanau kananchanih. Chakaparu hupak arsunih. Hicha se mantukuyas tiene que unhtir jamakanak suinsteyap haragitaina. Kun jamati panini testigo nakasti al suin monap karagitaina. Jesús Galvez Ruiz, testigo Fiscalía Taipin Arjatirirus. Urresti el era jupatojetars cañapataki. Ukat ni aquí okanst kaspa bustios hiwatapat sasins kanajap harakino. Uajlijata kaspa sasinsa ni aquí ujuchanjens monap haragitaina. Bustios wila masina kapasti Galvez jupatokatsuin japanyapataki maip haragitaina. Han kust awinakaut kaspa sasins jupanakak kananjap haragitaino. Ataki tapat, ukamasanas kin hakat si tapat, kaukir hakit arskan hupatakist, garantia sat uka mayirakt. Daniel Urresti jupatakisti kimsakar koruna kakiu utikarakispa. Machakar hatir hakat kanyapataki. Yakiri audiencia pastitun kapayani urunakatak anatapaksitsti uñarokatakaragitainoa. Yatia una kapi seranta sipkakiyani. Chihlawi uro sartueña takeja, kipka ompe ukata ipitpacha resolución jefatural sata lapke qilqawi taipitpachwa kauchapi warmiña kati usuripch ukatsa wawanaka paruja ñuñuya sipch ukatsa iskawanaka paja pa maraniqcheja jupanakaja haquraka katuqereja hariwa sarja phaniti aklita pchina ukapachanja sasilwa yatiari pharaki anchitka paja kauchapi markachirira kati paqal tunka maranita hilanepch ukata yaqasura karosa sarja pcheja Hanukaja Chihlaya Yataki Irraga Sipch. Hanukaja Organización Política Taipina Perch. Hanukasti Kipka Maljama, Hanukaja Kamachi Chinoke Hama Utkatan Munchi, Chihlawe Uruna Chihlayasin Muncheja, Jupanaka Kiwa Hanuja, Sarapka Nateja Hakuraka, Katokereja. Hichasti Akabwa Kanasta Sin Haparaki. Akiri Wabaidiri Yatiaweja. Kauchapi wainta okonakati tunka kimsakan kuri maranaka pokantap cheja huparakaja ello DNI ukampi hatureja sarap hariwa rediku kataipitpacha akururakarja tunka pakal kuri ukakip karaki tunka kimsakan kuri marani markachi nerakaja wali aluja utharaki ukatsa hariwa larama DNI ukanip kiteja sasirwa yatiane paraki ukatwa hutiri chihlawi ururja huparakaja hakureja sarap hariwa sasirwa kanasht aliparaki. Ukakip karakiwa yaksa abstani parakitainao. Resolución jefatural sata uka la peqel kauja. Kauchapi DNI sata. Ukarakati han pachapang. Hanukaja pachapsa tukteja parakchineja ukarakaja apnakataskariu sasina. Ukakip karaki morata barca masinaka kipka documento nacional de identidad. Uki wasarakaj abstasin morapstan ukaja cita electrónica sata ukata ipitwa abstaparaxna. Ukchinkabaja Silvia Chinka Upasti, subgerente de coordinación regional Ukamarakiwa, Akiri Taipinja. Pescapataca Positunca Yatuncani Huaranca, Ukama Waintawakunakawa, Tunca Bayani Uruta. Mimara, Kasawi Pasita, Hicha, Tunca Bayani Ururaka Sarakeri, Kasawi Pasina Hicha, Pawaranka Patunca Bayani, Maranja, Tunca Kimsaka Alconi Maranakwa Uparakaja, Pujanta Paraki, Sasinwaya Tiandiraqueja. Ichaja Pibra Chacaro Putz Apayani Morata Gilata Cuyacaraka, Walhani de Carua Yakasuta Hakera Caruja, Catura Patairaja, Ma Aututua Uparakaja Sarasip Karakitaina, Ukatsti, Dirección de Migraciones Ukata y Perúa a Paparakira, Ukampi, Yajata Payani. Teino angka marka kinakasti hani mantani panyapataki. Kim satunka pescani hakinakaw katkatap haragitaina. Tumbes bus mankhana. Policía nakaw piura sulka suyun unhap haragitaina. Están evadiendo los controles. Korpau mantañau kamachinakast haniu yakap karakit. Ukat unhasirakih walhagenak mantanitanakap. Hilpachast Venezuela hagenakap harakio. Ukat korpau han unhenyanakast askipach chamanchiñarakih. Necesitamos tener un control. Irnakawinsti ukamas kitinagati migraciones taipit irnakapkarak hupanakaw chikt ap haragitaina. Ukat tukachakana ka COVID-19 nyang kausut sunhap haragitaino.
Lima Marcat, ministra de Defensa Nuria Esparch, Arsus Caraquinoa. Kun Hamati, Tumbes Corpaujitansti, Irnaqap Caragitaina. Fuerzas Armadas, Policía Nacional Ampichik Afkarak. Policía Nakau Corpauhans Tuinjapkarak, Ukat kun Hamati, Jause Sinip Karakina, Ukat Nanagasti Sarap Harakitja. Ukat Ukachahans Tuinjataskarak, Ukamaska Uknamti, Mantan Initiative Karagitaina. Hakinakasti Haniu Hanik Chakapakit, Hanukasasti Ukakinakau Han Chakapatsti Lurata Karaki. Ukat Ukasti Uinjaskarak, Ukanakatsalup Iskaraki. Yatias Karakinoa, Akamarka Lachtokinsti, Irnakap Harakiniu. Ankamarka Kanakasti Han Mantanip Hanyapataki. COVID-19 yang kau soha hukampi chamampi akantas kakiwa kicha kutirha mayururwa walhani puniwa hitatara kitaina naira uru sarakiri akiri anata paksinha kumana yataki ministerio peptawita ipitha pusi waranka yatung tung pataka pusitungka ukama markachiri nakawa coronavirus osompeja katuntia sepataina sasirwa yatia sini parakina mungkasti mayurunka kitainawa Ukakip Karakiwa, Tunka Payani, Waranka Kimsapataka, Pakal Tunka Sohtani, Ukama Markachiri Nakakiwa, Usunta Tanakatakiwa, Hansasa Usunta Tanakawa, Koyaya Utana Hakata Siparakina, Mayurunsti, Tunka Kimsani, Waranka Pusipataka, Pakal Tunka Payani, Ukamarua Hitatarakitaina, Ukasti Mayurunwa, Ukamha Hitatarakitaina. Sinti usunta tanakasa hithatara kitainawa. Kipka waranka yatung tung pataka pescatunka sohtani ukamarua hithatara kitainaha. Uka kipkarakiwa pataka pakaltunka kimsali ukama markachiri nakawa mayurunha akiri yang kau sumpeha hakau nakapha para kitaina. Ukchi kamaha Ministerio de Cultura sata ukata ipitpacha pusi waranka hila ukama yatia urakawa apyata karaki ukakip karakiwa pescatunka waranka ukama hausta urakawa utarakira tuno markachikau kitanakana uthasi nakaroja ukarakau porteta karakina COVID-19 usuta harkakasip hajapatakeja sasirwa yatia siriparaki kau chapinakati akiri usumpih Hanukaha katunteas hapatainasa, ukakip karaki. Kunteasip hajapatakisa, hanukaha akasip hajapatakisa, ukarakau yatiata karakina, sasinsa hanash siriparakiwa. Kipka tunu arunakasatwa sumpacha, iukta parakitaina yathatea parakitaina, kau chapinakati, markachirinakaha, uthasip heja pampacha kau hitanakanja, hupanakarua. Pusi chaka, pusi warankapa, ukama. Tuno marka cekau kita nakana uthasini nakasarawa sumpacha yathat para kita ina sasina khanast awiwa utharaki. Puno sulka suyo cekaro hichaha purta panyari. Kau capina kati COVID-19 usuta harka kasinya takeha irna kasipkeha hupana kasti pataka pescatunka ukama markachiri nakawa coronavirus osumpeha hakau nakapha tutkeha para kita ina hicha mara naira vaccina. Ukchi kabaha Arequipa sulka suyo chekanja samana utanya patakiwa ushta para kitaina unhapa pulisa yathata phanyani Hichamarasti akanairiri participan coronavirus nyang khausum bihiwatanakasti hitkhatara kitaino Comando COVID regional taipitiatiani pharakin patak pescatunka kimsaniu hiwirinakas uthikaragitaina ukatuka chakanstu inhaparagitaino haqinakaj qollanyutanakarus khani puriphañapatak Nosotros estamos trabajando muy duro. Nanakahaski chamampi wirnakasip karakter. Akiri nyang kausur ainat ainataki. Ayunakana utachakanakana ukauhanakan sumpachak unyap karakter. Ukamat han hiwatanak hukam utanya pataki. Mimar maratugui paksinsti kimsatunka peskaniki hiwirinakas uthikaragiritain. Ukat hichamarasti sint karagitain. Tingo Maria chakan maiharakino wanuko markat sipana. Ukachakan sintik akanyang khamdu subharaitain. Chumeuhit markat sti wanuko markaru saptap haragitaino. Ukachakansti samakanya nakampung haragitaina hani han sintikust awinakarus puriphañapatak. Cambio con estas cánulas el paciente. Akanakampiu sutanakarus unjaskarak uknama manqañampisimaptaskarak. Samakanya nakastuchantaskarak sohtatunka litros kanaka mak atanakana. Ukatstakin pechatakiwakasti apnaqatakarak kusakarakisa. Tingo Maria chakan sohtatunka payani ikiñanakaw qollanitansti uthikaragitaina.
tunka kimsakalqoni usi kiñanakasuti karagitain ukat tukachakansti panin usutaneka mayurunsti pripjaragitaina. Arequipa marcan Municipalidad Provincial de Ipitacatap Jaragitaina Samaqueño Chascañataki. Ucanacasti COVID-19 ñanjosun nakarun jayantaki amanchas Caragitaina. Samaqueño wakiañasti Cerro Colorado chacano jacatas Caragitaina. Ucansti pescatunca pescani balones ucanaka mayurutakisti Caragitaina. Arequipa sulcaso chaparo hichaja porita payari. Uso colini la caja aski atjata tarakawa utjaparaki. COVID-19 uso akanta witjasinti haskarawi utis asirwa jarasta siriparaki. Patakatja pakaltunka barkachi nirakawa simpua haskara preja haniwa coronavirus usumpeja katunta esenja morap kitejas asirwa saparaki. Ukama puniti y atjata payani. COVID-19 yang khusus te haniwa hanchina karuke hanuwal taikiti hanukasti yak husuna kampisa usunta yarakstus pawa Arequipa markana kulyiri nakasti yati sini pharakiwa patakat sti pakalaktung kahakinakawa akiri yang khusutakisti mulihasi phexasina ukamata patsti wal hakinakawa yakis nyampi usunta pharakispa ukakik paraki khairas nyampisa hanukat sti gaukir hakinakati COVID-19 yang khusumpi usunta tapki hupanakairisti hupanakamasahiwa nyaru puri pharakispawa el COVID usus haniu chui maruk usun taikit hanukast pekerus usun tayarakiu ukat khayat khatap kharak kaukir hakanakat COVID-19 nya khusum usun tatap kupanakast yakisi pharakiu ukat pekets usun tap pharakiu Arequipa marcan ste anchit kamasti kim sa hakanakawa hupanakama hio pharakitaina kunapachati Honorio Delgado Espinosa kolyun tarumantapkana ukapachana psikiatra hiwatanak tukayat khateristi khananchan dirakiwa utachakanakana kaukir hakanakati chui manip ke hupanakarusti aski winhanyak sasa ukhamata kunapachat usuntapkani ukapachana han hiwanyaru puri phanya pataki chui man hakanakaw sin pachak akasip kharak ukat usuntap kharakih kunhamat hupanakast han aski hakkatasip kharakih haniu sartap karakis nairihast angkachakanakaros mistsup kherin masinakapas unhir sarap kherin ukat hiskal chinakaros unhap kherin ukat hichast haniu atip kharakit ukat sti wila masina karusti mairakiwa chiman hakinakaru sumpachi at hatap kanyan sasa hupanagasti kusat mangkasipki askiti kisipki ukait akasisipki cha ukanaktoke Tahnasul kaso chakaru hichaja porita payari COVID-19 usutaki bakura kollaja juteri urura garja por pachariwa usachjarja ukatja kauchapira kati tata kolliri na kapje mama kolliri na kapjesa yakara kansa ena kapjeja hupara kawahilja katuk aparak pachari hukapi atata payari Galdos hach akoyaño tatap irija wakuna COVID-19 usuru atip kanyata keja tunka mayan sarak urua anata paksita takna chakaru puririnija sasa arstija ukamasa mayiri fase wakun rasinya patakina irakatja anchita hiwaslaiku irena kirina katakiwa sasa wakit aprija Hichaka mahazulika suyun hapa tunka sohtan guaranka COVID-19 usumpija usunta taprija hupanakat hapusi pataka pakayok tunka sohtan utanaka pankasipkiwa pa pataka tunka pakalkoni kolyanyutana kimsa tunka pusini sinti usunta tapriwa unidad de cuidados intensivos taipina ukamasa kimsa kalk pataka pusi tunka pescane hakenakana hakawipsa tuk ayija Tahnasul kaso asip kakijari ya patuka pakalkoni ukama ajuta waketura karua ukakip karaki ajuwa initura karua pokollai sulka marka uhitarwa katura parakitaina tunka posiru ukakip karaki tunka pakalkoni ukama marani patairawa akiri ajuta waketura casa wainitura casa akiri nakasti hariwa COVID-19 usuta harkakasinyataki amtauraka pokap katainati ukahak auhitan uthasiri markachiri nakarua ansasa markachiri nakawa hakakiwa seguridad ciudadana sata hupara karuja yatia para kitaina polisia hakena karuja ampi upara kaja akiri ahu en torakas tawa en torakasa walwa tokkata para kitaina ha walwa toktase para kitaina sasidwa yatia para kina akiri wa baidiri yatia weja Kimsa warankans warankapa hila ukama markachi nakawa pases laborales sata ukarakwa maitasi para kitaira kauchapi sulkasura kanti yang kau suta akuru nakarja utara kapara harkaka shipkeja ukachi kauhitarakana COVID-19 uso airast epayapataki Uchinka Baja José Elixe ministro del Interior Eristi Policía Nacional Hajena Caja Hariwa Markachi Nakaru Arktanyata Kikiti Harukasti
aku nakarha polisi hakena karoha ina kaya tau ukatha pakal tuka warang kaya ukama polisi hakena kawa akasul kasuyo chakau kita nakarha ina kasip karakeha sasirwa upaha arsulirakina. Ya, perfecto. Y hacia una campesananta Sipkakiyani, agencias de transporte terrestre Santa Ucau Kitaracanja, Kipa Uro, y acá marcar a Caro Saraya Taquija, Walipo Japoninawa. Marcachi de Caja, Walhani de Kawa, y Ahacha Caruja, Saran Japura Paraki, Kurja Vaporisa, Hukampi, y Atata Sipkakiyani. Maskariyanakas hanchaqa puchata, Algerianakas walhani, ukamasa sarnaqrinakasa aske qottapita ukama uñhasiraki, automistuñawhanakanja, kunihamatimaka uqapachanakatsti cuarenten pacharu mantap haraktana, ukata autunakasti hani mistup harakiti. Akamnyang haus pachansti walhaqinakawa, hankut pasahimpisa sarap haraki. Algerianakasti walhaqinaka utkatapatsti hupanakasti, askiwa Algeri mistup haraki. Ukan kamasti yerbateros automistuñawhanasti maihawuñ hasiraki, kunehamatipuse hach autunakawa chika urusti mistubharaki. Ukamatapatsti ejecutivo taipitam tawinakasti autap nakarinakarusti takasierakiniwa. Una pérdida o Sapurust kimsa warank pusi warank solis kolqeo hanir tata harakinit. Ukat hani kolqinakakikit hanukast autoap nakarinak, autoap nakarin yanapirinakapast hani irnakap harakinit. Ukan kamasti autunak tokayat hatiri bisa ministro hupasti khanan nirakiwa nairir uro cuarenten pachana kunihama sakenakak sarnakaphe ukanak toke. Domingo rust 5 markat sulka suyunakarust pawarang pataka tungka peskan hakenakaw sarap harakih. Ukat sulka suyunakat 5 markarust warang kalyatung patak positung peskan hakenakaw hutap harakih. Kepatokerusti autap nakarinakaste arus kipaphaw sa harakiwa Ministerio de Transportes y Comunicaciones ukakik paraki min sa taipin pakterinakampi ukamat hatungka posin uruan at paksita irnakawinakampi kalyantap kanyapataki. Hichahaya haya te urakampi saranta phayari. Masuru rawa mamita Candelaria hupana urupaja. Walhari rakau hilat kuyakaraka sumpacho wasarakaha uruk enha sapapa rapuniwa yate paraktanja. Sumwa toktase paraktana, kujista paraktana, hupampi hagista paraktana, arun paraktana, ukama paraktanwa. Hicha paraja haniwa utkana hilat kuyakaraka. Ukatha. Arkidina kaja hupano arun ereja utapharagita inao. Takechuwa huparakaja utapharagida coronavirus usut harka pita sasira huparakasa maitase parakirao. Kurja manasa unja phayari. Yaqi panagasti pankara nagampi purtap haragitaina puno marcana Candelaria mamitar akanyang hauruna kana. Naira nagasti kun hamati tokt awina gambis yaqap karakirin ukat hichuru nagasti khani ukam pokata karakinti. Akahach tokt awin misas likna makapas karakina. Ukachakansti Jorge Carrión Pavlich tatakura puno marcansti pekt karakina. Markachirina garuse okt askarakina taken pach. Akanyang hosut sawin hasip hanyapatak hark akasip hanyapataki. Mayampis saphanyani bakuna nakast aski wakisirirakio ukat hiwasast mainit mainirus kusaya kasinyarakitano kunas khanawar sunyarakih mawarang kanwarang kap kunampis haniuta keneroh wakun karaksnat kun hamati hiwasanakast kim satung warang kap perusu hakenaka paraktano Untat punchawisti hayana kamak khani pukas karakinti ukat kitina gati ukachakaros purt ap karagitain Candelaria mamitatsti angkatok nekwa mait asip haragitaina. Puno chekata haltawa phayari ukatha kusho chekaru halana phayari. Turismo perteri ragaste kusho chekarja gobierno regional ukata ipirusti parques arqueológicos sata ukauhitarakaja histarata pana sasirwa baitase paraki hukampi ragawe utaya pataki sasinsa uparakaja chamampiwa baitase paraki Freddy Deza Hupaja gerente regional de turismo perteri rakiwa kusho chekaja walwa chamtasi warakina ukatha akuno nakarja sinti chamtatauja kata siraki kipka coronavirus usuta harkaka sinyatakisa sasirwa saraki kurjapati akiri sulka suyo chekauhitarja akampi irnakañaja wakisiwa sasilwa janaistrakina kunapachanti Machu Picchu chekauhitaja maimaraja histaras kanaja pawaranqa patunka baranja ukapachanja pawaranqans warankapa solisa qolqiwa irtawata karakina sasinsa saraki dawa
Uchi kamaha sistema de transportes, comunicaciones, uka kip karaki jereza sata, ukara casa wakistata ajiwa, sariri nakataki. Harukaha sariri nakata coronavirus usuta harakaya takeja, sasinsa, hanais tarakiwa. Kauchapinakati, fiscalización sata taipina errakapre, uka kip karaki, defensa civil sata taipisa enakapjeja, José Leonardo Ortiz, sulka marca chakau kitarja, Kiasa Chiclayo Chakarja, Juparakasti Circo Sata Ukahariwa Utaruqeanja, Munap Karakitainati. Akiri Comuna Sata Barca Pertaue Taipitja, Hariwa Ukachakau Hitaro, Hanuka Ukachakau Hitar, Irakapata Sasinja Sapkatainateja. Uchi Kamaja, Kauchapirakati Circo Aplaka Preja, Juparakaja, Sabado Urut Nanakaja, Irakanja, Kayakta Pajawa, Sasilwa Saparaki. Ukatja Akuruna Kanja, Yanka Usuta Har Akasiwiwa Utaraki. Ukatja haniwa Juparakaja Irakap Hayapa Kiteja, Sasinsa Walhanirakawa, Sapharaki. Kunhaman Hay, Hakata Sirakchineja, Hutirina Ganja, Hukampwa, Yatep Harakchinyanejan. Akiriwa Maidiri Yatiaweja, Huancayo Chakaru, Hechaja Purita Payani, Kipka, Alhasirakasti, Policía Municipal Sata Juparakampiwa, Hucha Hakip Harakitaina, Akirina Caja, Alhasip Kakitainawa. Han alhaya pachanja. Ukatwa, kipka alhaya yadakwa, apara parakitaina. Akiri nakasti, walpunwa, chahuata parakitainaja, akiri irraquerina campeja, hilja perterina campis asina sapayani. Municipalía Huancayo, Uxata y Pitpacha, Murata, Margachi, Hilat, Cuyacaraka, Ukatja, Uparakasti, Saparakitainawa, Sohta Pachata, Tunkapachkamawa, Aljapataja asesina. Ukatja, uka amtaweja haniwa pokayata katainateja, alhasiri nakasti, alhasisipkajinawa. Ichaja, jutiri nakarja hukampua, akiri taipitja, unjaparak pachaniwa, akiri alhasiri naka, han alhapanyapataki. Amtapanyani, yanka usuta har akasinya, pachankaptanwa. Yatia Wimpi Sarata Sipkakinyani Murata Marca Masinaka, Kurhamati Akiri, Yatia Weja Askia Ayau, Ukampi, Saranta Sipkakinyani Ukamaja, Kipka, Yatia Wisti, Akamawa, pago de impuestos Sata, Kauchapiti, Hicha Chinuka Pasina, Pokayata Yabanaja, Hicha Pawaranka Patunka Baranja, Marsu Pasita Kiwa, Hityata Haraki, Kurhamarisu Kaja, Yatata Panyani. Una taipita prórroga, impuestos colcachuraña taqueja absjeja, akchapireja chino kapaxitaki, hichapa waranka patunk mayan marataki, marekachirina kataki, ukamasa chica, hiska empresa nakataki, kitina kateja sintipacha, usunta wiujana, ukamasa, nia sintpacha usunta wiujana kansa. Machaca amtatanakaja declaración ukamasa IGB taipita colquechurañaja, renta ukamasa impuesto selectivo al consumo, yakana casa, chino kapaxita, hichaja tunka payani, sarak uruta patunka payani marzo paxika maniwa, amtuñasawa pachasti sapa paxita tributarias ukaja amtatajiwa, Ruk kepa hakuip taipita. Kitina katejaya tung chaka kim sakal kwarang-kwarangkani. Solisa mi marata pa warankapatung marana. Aina charukol katukapchi hupana katakiwa. José Verona, tributarista si kanais aniwa suna taipita. Hani uchak hamakiti kamacheja. Cheka chasiñapawa ukatwa takpacha marekachirinaca Perú suyurika mañapausas maitzeja. Ukamasa kamacheja suna taipita hanwalt awipaja cheka chañawa kanais añatakeja ma contribuyente COVID-19 usunpija usuntcheja declaración saitz ayañapauhani sunap taipimpi kolqempisa huchancha yasiñapataki. Amtawiha kim sakalcoch aka pesca warancuarancani, contribuyentes hupanakatakiwa,
Akchapiriqallatun por ciento empresa nakataki ukakipkaraki mareka chirina kataki kitina kateja sulka suyunka sipchi ukamasa provincia nakansa kaukitanahani ukitisa miskaspati kanais añataki Ancash, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica, Apurímac, Yacanacasa. Hilat kuyakaraka ukarakarawa yatia urakaja hiwasaraka wakichawi taipipacha hichaja ñojanchis wakichawiwa wasitata kutin tandirakiri Iris Cárdenas suparu katok apjañari y mañana paracha Iris Cárdenas suma pachapagari kachu kambaj. Aliyang may kachkani Walter, hampak pa sa sumak puncho kachong. Nanya turi ko na, hamkunata pa siri may kamulay kichik, alim puncho, kananta punia, mas kasun. Sa ketusay ki panachay tu panancis. Ari Walter, huk puncho niya kamuang kating kuy kanakus.